ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर समान समान ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर समान समान ए माइनस बी होल स्क्वायर ये दुटाके आमरा जोग करब जोग करी 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस ए काटा जाए एखाने प्लस 2b स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बा एखाने जे 2 आमरा कमन नेই তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল a প্লাস b আবার a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল a প্লাস b হোল স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर वियोग करी ताहले वियोगेर समय साइनगुलो परिवर्तन एखाने मने मने प्लस आछे कि होबे एखाने माइनस होबे एखाने माइनस आछे एखाने कि होबे प्लस होबे एखाने माइनस आछे प्लस आछे एखाने कि होबे माइनस होबे ताहले बी स्क्वायर काटा प्लस ए माइनस ए काटा एखाने थाकलो कि 4ab তাহলে 4ab সমান সমান লিখতে পারি a প্লাস বি হোল স্কয়ার মাইনাস a মাইনাস বি হোল স্কয়ার বা ab সমান সমান আমরা লিখতে পারি a প্লাস বি হোল স্কয়ার মাইনাস a মাইনাস বি হোল স্কয়ার বাই 4 বা ab সমান সমান a plus b divided by 2 whole square minus a minus b divided by 2 whole square এভাবে আমরা সূত্রগুলোকে যোগ বিয়োগ করে সূত্র বাইর করতে পারি।